Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hai nong ni bagai tini ang video tu faikwa. Nong ani video pai thak nai tong di pai sak jara. Like khaji tai share khaji nong nang ko jawa ang tabok. Oka tini ang buja thang nai nong ni nong no ang phunu kana. Tini hingke to ang bike kisa sanam na hanine surumo thangai tongo narong nai tong di. Bike ekbare kisa pana salok thokliya abon bagini kisa surumo service no thangna hanine thangai tongo narong an video no pai thak jara nai tong di ang nong ni hingke oro tabo kisa BBC sobaga BBC sokbane thok kisa dana hanine thok dai tongo amon bore thangnai thok dabai khangke te bisi to kori khamalanya naikya angka bike o kisa thok kri ba thok dai tlang hanine bathaki to khara thok kisa thok damane amon bagini tabo thok dabai khangke thangsinai ke paikya thangi tongo tabo bisi to kori khamalanya naikya amon bagai angke wana jokha tini surum rokku khulungno khulugya tai se khulugya galangke te bike rok mas namgala nei wansuk dong. So finally hai ingke bazar sobaga bazar tabo suman pore ang ini to mai radino sobaga suman pore tabo thanai bike surumo thanai tabo bike surumo thanai bike ko khulugya kum nai nai bike rok chalong male ekre problem ko abon bagai ang bazar paisa. So finally surumo sobaga ngaga sokmen pore tabo sing hamnai o jaga yang bike ko wati rok bebang mandogi tomike wati wajak ba ngesu sung tabuk hamnai habuini ora mane bike servicing khainai gangka sung bising habui dong tabuk o jaga res khame jaga hapka hamam pore or TV ro akoro asugine nai tongmano jara servicing khainai je phainai ro ani bike ti eng bisingo borok service center ro amo kas khai tonga angka jaga angke asugine res test khainai tongta jara bike samna phainai rok TV rok tongo TV rok nai tongmano ngenong ni bagai angte video kaham do nai na an video no paithak jora nai tongdi like khai di share khai di tai tapok di subscribe khai di asungno sanamusung nong nang.